जों तिनी हेजामारा आरडी ब्लक चिनी तिप्रा मथानी अंगै नि आखायबा 21टा बिसिनी चेयारमैन वाइस चेयारमैन न तुयै ताई चिंगर बरंगनां चिनी एमएलए विश्वकेतु देवबर्मा आं एमडीसी सह जों तामनि बागे अर तिनी खादुमाने मा फुनुक कारण द्वितीय बार राज्य बीजेपी आईपीएफ नि जुट सरकार फाइमेन यागुलो अर जे चेयारमैन वाइस चेयारमैन दङ खरनै खरकसाखाय आईपीएफ तिनी ताई खरकसाखाय बीजेपी नि एवं अरनि वीडियो ताई अरनि सरकारी कर्मचारी स्टाफ रक मिलिवै निने अर जत डिपार्टमेंट दंमानि वीडियो ऑफिस नि सेमि सेंगै निने एग्रीकल्चर आबनि लगे लगे निने फिशारी आबनि एआरडीडी तारपर निने फूड एसडी सीडीपी ऑफिस तारपर निने अरनि जे फरेस्ट ऑफिस रक बरक एकनायतंत्र बोलते समस्त बेनिफिशियारी बरनि बरनो नायनायै और बरक खालायदों और जों जे मनिटरिंग कमिटी दंमानि एडिसिनि 6 रुल्स अनुसारे सिनि जे और जे मनिटरिंग जे कमिटी दंमानि ओ कमिटी नो इग्नोर खायै बाद्रुइनाय तिनि बरक माइकाय खाय दङ बने बागै जों तिनि सुदाबुया तिनि म सिमना विधानसभा केंद्र चिनि एमएलए दङ विपुल बुधबाय जिदिजाक आबनि परे आं एमडीसी दङ तार परे जों सिंयावै तिनि अरन जत स्कीम बर तिनि अर खालायदों अब सम्पूर्ण अन्याय एवं सम्पूर्ण बेआईनी अब कोनो मते इंगैमानिया आबनि प्रतिबादन जों तिनि अर जत चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताई चिनि लिडार्स फै तिनि जों ब्लक बुसकांग जों तिनि खादुबानि फनुका एवं थिनांग बुसकांग जदि न चिनि कगनि अनुसारे चलियाखाय एंगा जों बिराट माने कतर चबा जों खालायनाय निनि बीएससी चेयरमैन ऑफिस ताला रोजांनाय वाइस चेयरमैन ताला रोजांनाय वीडियो ऑफिस पर्यंत जों तालानाय एवं नांगाखाय जों और जे आसाम आगरतला जे रूट दंमानि और जे नेशनल हाईवे पर्यंत जों बंद खालायनाय आबो जों तिनि साइक्लांनाय वीडियो ना जों लिखित रिनाय लिखित रिमानि परफोर नयाखाय आबनि जों मासनि मिसिंनो सिनि सबानो जों खालायनाय तिनि जों पुला डेभलपमेन्ट का वीडियो नि थानि ब्लक डेभलपमेंट ऑफिसर नि थानि हेजामारा आबनि परे एग्री सब डिविजन दङ आबनि परे सीडीपीओ पीडब्ल्यूडी एआरडीडी जे डिपार्टमेंट जों थगै दङा ओ डिपार्टमेंट तिनि चिनि जत लीडर सेक्शन थानाय बीसी कमिटी ने दिनाय खाई बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना चले बीसी कमिटी पंचम सारा कोनो बेनिफिशियरी सिलेक्ट करा जाबे ना बीसी कमिटी ने तुम्हें রেখে কোনো बेनिफिशियरी सिलेक्ट करा जाबे ना जों तिनि म डेपुटेशन मनो जे चिनि विलेज मनिटरिंग कमिटी न बाद्रिवै ओ हेजामारा आरडी ब्लक न चेयरमैन वाइस चेयरमैन बर बेनिफिशियरी सिलेक्ट खाय दंखा चिनि विलेज मनिटरिंग कमिटी र कुनु सावैमाया एवं साजागिया सायन बागे खोनाया अमन बागे जे जागाव जे नांनि तंनाय बर खंगाखाय ओ जागा कुनु मुंसा मुनिफोनो
o jaga bini chini beneficiary no chini chairman ok select ma khaliya obon bagai bor kreng jaga o oba haike je borok agi nok manjak lectin nok manjak oma hai bor no tese borok select khaye bini nok tangi paijak bini lectin mani paijak a jaga aba hai bor no borok tini oro select khai toka obon bagai cheng obon selenge kidingai cheng tini chini amchai ni cheng joto chairman vice chairman rok te elakani kabang ma bor phai cheng o jaga video bai malai phaikia chini chini bisingtei cheng bor no kagos rika এই যে সমস্ত 21টা ভিলেজ কমিটি চিনি হেজামারা আর দি ব্লক নি বিসিও তংমানি চিনি মনিটরিং যে কমিটি নি বাদে কোন বড় গরতে সিলেক্ট মা খায়া তাই খলাইমায়া তা খলাই দিনি সিং বড় তিনি সাকা ও জায়গা ডেপুটেশন তিনি সিং চিনি হেজামারা আর দি ব্লক নি বিসিও উইলা সিং ভিডিও আমনি সিগাংকে সিং সিডিপিও নেনে পিডব্লিউডি এই সমস্ত এলাকাও লামা হামিয়া কাকা বুগাং তমনি অব দাক্তি খাইদি মানে সিং বড় সাকা এবং এগ্রিকালচার রগ যে কয়েকদিন কিছুদিন সিগাং যে বেনিফিশিয়ারি ট্রাক্টর রুজাং মানে মিনি ট্রাক্টর রুজাং মানে আবার চিনি ভিলেজ কমিটির কাইসাবন সিলেকশন সিংমার হইয়া অবন বাগে অয়ে দুর্নীতি ন অব বন্ধ খাইনাং থং অব ব্ল্যাকের সায়া চিনি ও আমসায় চিনি সিমনা হেজামারা ডিব্লং বিসিং অनै जों অব মা সাবাই তিনি তিনি চিনি ও জায়গা তং চিনি আমসাইনি চিনি বিশেষ করে চিনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান কমিটি বডি তে ব্লক কমিটি DWFYTF সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট ব্লক চিনি আমসাই দিঙै যে তংনা চিনি এমডিসি ফাই থাকা এবং চিনি এমএলএ বড় ফাই থাকা তাই যত চিনি DWFYTF ত্রিপুরামথনি যতন তংবায়ু ডেপুটেশন নিবানি বিসিও ও সামু পরমি বুতুমনি ফাই দং কেন তাংনি স্টেপ তামো দং নাই মণিপুরে যদিও বড় সিংবন তিনি কাগজ রিমানি মলে চিনি যে নাইমানি তে সানমানি মাই আঙ্গাকাই সিংহ জায়গাতে কত ডেপুটেশন নাই নি একা লাহার কাসু জানান পর্যন্ত তং অনেক কিছু মানো চিনি ম হেজামারা ডিব্লক নি বিসিং চিনি ত্রিপুরামথনি তাই আবার পরে সিং ব্লক তালারি জং গোबां मा ডিপার্টমেন্ট অসল খাই নাই তালারি নাই সিং একদম তে চলিলি অসল খাই সিং রেনাই হাই নি সিং ওয়ান সুই দং